Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka la alimul hakim. Nafa'na bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berkata, at-tarjamatu saqitatun fi ba'dhin nusakhi. Bermula terjemah itu yang gugur pada sebahagian niskhah redaksi. Jadi nagakeun le faslun fil istithnai. Jadi sebahagian matan nyo hanali medulih pura hanali faslun gepu gugur hana gepeget. Wa hadza syuru'u fil qismi tsani min qismail qiyasil istithnai al musamma aidan bisyarti bi'tibari ihtimalil qadhiyatil ula al-musammati bil kubra ala syartin wa bi'tibari ihtimalil qadhiyati tsaniyati al-musammati bis sughra ala harfil istithnai wa huwa lakin. Dan bermula ini itu masuk pada pembahagian yang kedua daripada dua pembahagian kias yang istisnai, yang dinamakan pula dengan syarti dengan i'tibar istimal melengkapi qadhiyah yang pertama yang dinamakan akan dianya qadhiyah yang pertama dengan kubra melengkapi di atas syarat, dan dengan i'tibar melengkapi qadhiyah yang kedua yang dinamakan qadhiyah yang kedua akan dianya qadhiyah yang kedua dengan sughra, dia pun melengkapi dia ada huruf istisna, dan bermula dianya huruf istisna itu lakin. Nyo kada damang dalam pembahagian yang kedua daripada dua pembahagian kias, karena yang diket oleh kias iktirani. Ini pembahagian yang kedua kias istisnai. Kias istisnai nyo naga penancit dengan kias syarti. Jadi dua bohna ni. Kias istisnai biji, kias syarti biji. Bahkan dia penan kias syarti dengan i'tibar qadhiyah yang kefun kepenan dengan kubra na ada syarat. Nah huruf syarat. Maka jika kan syarti karena na huruf syarat. Bahkan dia akan istisna karena qadhiyah yang kedua yang kepenan dengan sughra na huruf istisna na lakin. Maka di baroh ide wate bak contoh gebah satu mukadimah dan gebah qadhiyah ba ayat nah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Nyan pu mukadimah yang kubra. Pakan kubra karena na huruf syarat. Sedangkan yang gebah surah. Pakan kepunan surah. Karena na huruf istisna. Lakinnahuma lam tafsuda. Nyan pra surah aja yang gebah. Sedangkan natijah falam yakun fihi ma alihah ghairallah. Jadi laukana fihi ma alihah illallah la fasadata kubra. Surah jika kagebah lakinnahuma lam tafsuda, sedangkan natijah falam yakun fihi ma alihah ghairullah ta'ala. Faqauluhu wa minhu ma'tufun ala qawlihi faminhu ma yud'a bil iktirani fima taqaddama kama asyartu ilahi hunaka. Maka bermulakannya nazim wa minhu karena akan babit wa minhu ma yud'a bil istithnai. Itu diatafkan di atas kenya nadim fa minhu ma yud'a bil iktirani pada barang yang telah terdahulu ianya barang. Kama asyartu sebagaimana barang yang telah aku syarah kepadanya ma di sana. Ya wa minhu ma yud'a bil istisnai ho kata ba fa minhu ma yud'a bil iktirani. Yang kali keberah dia likut. Wa arafahul musannifu bi annahu ma dalla 'ala natijati aw diddiha bil fi'li bi an dhukirat fihi natijatu bi maddatiha wa hay'atiha ala ma taqaddama. Dan menta'rif akannya istisna kias istisna oleh musannif dengan bahwa sungguhnya kias istisna itu barang yang menunjuki ianya barang di atas natijah atau lawannya natijah dengan cara ditengok bil fi'li dengan fi'il.
Kiwan surah fi'il bi'andukirat dengan bahwa disebutkan padanya kias akan natijah dengan maddahnya dan hayahnya di atas barang yang telah terdahulu ianya ma. Gedarih li musannif, kias istisna'i nyo kias yang itunyo ke natijah atau itunyo ke lawan natijah. Cara itunyo ke natijah atau ke lawan natijah nyo dengan fi'il. Kiban dengan fi'il. Bak kiasnya disebutkan natijah dengan maddah dan hay'ah. Bantah bokarang. Maddah bak video yang lihat pegah pura, hay'ah pika lihat pura. Fakharajal kiasul iktirani. Iktiraniyu, maka keluarlah kias yang iktirani. Fa'innahu dalla ala natijati bil quwati kama taqaddama. Maka bahwasanya kias iktirani itu menunjuki ianya kias iktirani di atas natijah dengan kuah sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang. Maka hanaruhli kias iktirani no ka keluar. Bahkan karena kias iktirani itu nyok ke natijah dengan kuah, dengan maddah sagai atau dengan juzuk mutafarrikah. Lagi yang kalau kita bahas bak video di likut. Misalu madalla ala natijati qauluna fil istidlali ala hayawaniyati syai'i. Bermula contoh barang yang menunjuki ianya barang di atas natijah itu perkataan kita pada mencari dalil di atas hayawaniyah sesuatu. Kiban cara ada jadi dalil. Laukana hada insanan, jikalau ada lah ini itu insan, lakana nisya sungguh ada ianya ini itu hewan. Lakinnahu tetapinya ini insanon itu insan. Yuntiju bernatijah fahuwa hayawan, maka bermula dianya ini itu hewan. Fahadihin natijatu hiyat tali syartiyatu, maka bermula ini natijah, dianya ini natijah itu tali syartiyah. Jadi nyo contoh kias istisnai yang itu nyo ke natijah. Karena nanti nyo ke lawan natijah. Kiwan muka dimahji laukana hada insanan. Laukana hada insanan nyo muqaddam, lakana hayawanan nyo tali. Lakinnahu insan, maka bernatijah ji fahuwa hayawan. Nyo huwa hayawan, fahadihin natijah, nyo natijah dah huwa hayawan, nyo merupakan tali syartiyah, dah tali syartiyah. Lakana hayawan. Jadi kenkana hayawan dengan huwa hayawan nyo sama. Ya, nyo maksud kias istisna itu nyo ke natijah dengan fi'il. Artinya bantabah muka dimah, bantabah tali ju. Yang je ke natijah bantabah tali. Yang contoh yang itu nyok ke natijah. Wa mithalu madalla ala diddin natijah. Jino contoh yang itu nyok ke lawan natijah. Dan bermula contoh barang yang menunjuki ianya barang di atas lawan natijah. Aina qidiha, artinya lawannya natijah, sebaliknya natijah. Qauluna itu perkataan kita fil istidlali alal hayawaniyati aydan. Pada mencari dalil di atas hayawaniyah pula. Puradakeun laulam yakun hayawanan, jikalau tidak ada ianya ini itu hewan, lam yakun insanan. Niscaya tidak ada ianya ini itu insan. Lakinnahu tetapinya ini itu insan, maka bernatijah fahuwa hayawan. Fa naqidu hadhin natijah, maka bermula nakid ini natijah mazkurun itu telah disebutkan fil qiyasi dalam qiyas. Wahwa dan bermula dianya nakid ini natijah dah muqaddamus syartiyati itu muqaddam syartiyah. Contoh kias istisnai yang itu nyok ke lawan natijah. Nagerakeun law lam yakun hayawanan muqaddam, lam yakun insanan tali. Lakinnahu insan bernatijah ji huwa hayawan. Ka nyo nakid natijah dah natijah puno huwa hayawan. Nyo kali tersebut dalam kias. Tahman nakid ji muqaddam syarti lam yakun hayawan. Lam yakun hayawan merupakan nakid daripada huwa hayawan.
Mutu bak dia tibuno law kana hadza insanan lakana hayawanan nyo gekeun bora kubura. Mutu lagi liket no ide. Lakinnahu insan berakeun sughra. Gekeun kubura bahkan karena na syarat gekeun sughra karena na istisna. Thumma in kana murakkaban minal qadaya syartiyati al-muttasilati antaja minhu darbani wa huma istithna'u ainil muqaddami wa naqidit tali wa amma istisna'u ainit tali au naqidil muqaddami fala yuntijani syai'an. Kemudian jika ada ianya kias itu yang disusunkan daripada qadiyah syartiyah yang muttasilah. Nisya bernatijah daripadanya kias oleh dua dhurub. Dan bermula keduanya dua dhurub itu istisna in muqaddam dan istisna nakid tali. Wa amma dan adapun bermula istisna in tali atau istisna nakid muqaddam itu maka niscaya tidak bernatijah oleh keduanya akan sesuatu. Kias istisna yang tersusun daripada qadiyah syartiyah muttasilah. Nyo bernatijah dua dhurub. Dah dua dhurub man istisna in muqaddam bernatijah in tali. Istisna nakid tali bernatijah nakid muqaddam. Sedangkan istisna in tali nyohan bernatijah in muqaddam de. Atau istisna nakid muqaddam nyohana bernatijah nakid tali. Maka jika fala yuntijani syai'an. Dah contoh, misalu dzalika, bermula contoh demikian. Qadiyah syartiyah muttasilah bunuh. Lau kana hadza insanan, jikalau adalah ini itu insan, lakana niscaya sungguh ada ianya ini itu hayawanan hewan. Fa istisna'u ainul muqaddami, maka bermula istisna in muqaddam, wa huwa dan bermula dianya in muqaddam itu insan. Itu bernatijah ianya istisna akan intali, wa huwa dan bermula dianya intali itu hewan. Dan bermula istisna nakid tali wa istisna nakidit tali wa huwa dan bermula dia yang nakid tali itu hewan itu bernatijah ianya istisna nakid tali akan nakid muqaddam dan bermula dia yang nakid muqaddam itu insan. Jadi contoh ji lau kana hadza insanan yan muqaddam lakana hayawanan yan tali ta istisna in muqaddam tah insan. Lau kana hadza insanan lakana hayawanan lakinnahu insan. Karena tak istisna in muqaddam. Maka bernatijah ji in tali fahuwa hayawan. Yang mana ji? Tak istisna nakid tali hayawan. Lau kana hadza insanan lakana hayawanan lakinnahu laisa bi hayawan. Maka bernatijah nakid muqaddam fahuwa laisa bi insan. Nyan qadiyah syartiyah muttasilah. Kias istisnai yang pakai qadiyah syartiyah muttasilah bernatijah dua dhurub. Istisna in muqaddam bernatijah in tali. Istisna nakid tali bernatijah nakid muqaddam. Nyan ada dua buah dhurub. Dua buah dhurub tu hakim. Istisna in tali hakim, istisna nakid muqaddam pi hakim. 40 wa amma istisna ainut tali dan adapun bermula istisna in tali wa huwa dan bermula dianya in tali itu hewan fala itu niscaya maka tidak bernatijah ianya istisna syai'an akan sesuatu. Jadi meda istisna in tali hayawan hana bernatijah. Bahkan hana bernatijah li'annahu karena bahwa sungguhnya tali lazimun itu lazim. Hayawan lazim. Wala yalzamu min thubutil lazimi thubutul malzumi dan tidak mesti daripada thubut lazim oleh sebut malzum. Wa kadzalika dan sedemikian lagi juga nakidul muqaddam. Nakid muqaddam yang hana bernatijah. La yuntija syai'an tidak bernatijah ianya nakid muqaddam akan suatu. Dan sampai seperti demikian itu nakid muqaddam. Yang tidak bernatijah ianya nakid muqaddam akan sesuatu bahkan li'annahu karena bahwa sungguhnya nakid muqaddam itu malzum. Dan bermula nafi malzum itu tidak menghendaki ianya nafi malzum akan nafi lazim. Wa nafyul malzumi la yaqtadi nafyal lazimi. Bi khilafi fi dharbainil awwalaini.
Dengan sebaliknya istisna pada dua huruf yang awal. Fa inna nafiyal ladimi, maka bahwa sungguh nafi ladim, alladhi yang huwa bermula dianya alladhi atau ladim, itu tali. Yang mengkehendaki ianya nafi ladim akan nafiyal maldumi, akan nafi maldum. Alladhi huwal muqaddam, yang bermula dianya maldum itu muqaddam. Wa subutul maldum, dan bermula sebut maldum, yang bermula dianya maldum itu muqaddam, itu mengkehendaki ianya sebut maldum akan sebut ladim. Alladhi huwa tali, yang bermula dianya ladim itu tali. Tak istisna intali. Lau kana hadha insanan lakana hayawanan. Lakinnahu hayawan. Nyo hana bernatijah. Akan hana bernatijah. Karena tali ladim. Tali yang ladim, hewan yang ladim. Jadi hana mesti wati ada sebut ladim, benar sebut maldum. Wati ada sebut ladim, hana mesti tak sebut maldum. Menansyidlam tak istisna nakin muqaddamnya hana bernatijah. Lau kana hadha insanan lakana hayawanan. Lakinnahu laisa bi insan. Nakin muqaddam. Nyo hana bernatijah sin. Bahkan karena muqaddamnya maldum. Tapi nafi maldum insan, nyo hana mengkehendaki nafi ladim. Ladimnya hewan. Dengan sebalik istisna pada dua huruf yang awal. Bahkan sebalik istisna pada huruf dua yang awal. Karena tak nafi ladim, yang ladimnya merupakan tali, hewan, nyo mengkehendaki nafi maldum. Yang maldumnya muqaddam, insan. Sedangkan sebut maldum, yang maldumnya muqaddam, nyo mengkehendaki sebut ladim. Yang ladimnya tali. Kahinan na ladim maldum. Ladim dah ladim. Ladim hewan. Sedangkan malzum insan. Hina naik dibit bubah surah. Yang kefun dari wa amma istisna ainut tali wa huwa hayawan fala yuntiju syai'an. Li'annahu ladim. Fala wala yalzamu min sebut ladim sebut maldum. Yang tabo. Hana mesti daripada sebut ladim sebut maldum. Menansi ukulam apa tu? Li'annahu maldum. Wa nafyul maldum la yaktadi nafyal ladim. Menafikan maldum hana mengkehendaki nafi ladim. Kedua. Keempat dua leh. Sebut maldum hana mengkehendaki sebut ladim hana mengkehendaki sebut maldum. Nafi maldum hana mengkehendaki nafi ladim. Kalau nyulau ke bi khilafi fil darbainil awal. Nafi ladim mengkehendaki nafi maldum, sebut maldum mengkehendaki sebut ladim. Yang napuk boh. Yang kefun yang hana istisna intali hewan hana bernatijah. Kau nagakan pak wala yalzamu sebut ladim sebut maldum. Mana leh? Sebut ladim hana mengkehendaki sebut maldum. Dah ladiman sebut hewan. Nyo hana mengkehendaki sebut insan. Kiban je makna ji hentik. An-nasyi idza kana hayawan la yastalzimu annahu kana insanan. Menan je. Nyo peh nagalan dalam kitab Natijatul Muhtam. Sedangkan ada nafi malzum hana mengkehendaki nafi ladim. Nyo kiban je dek. Tapi nafi insan malzum hana mengkehendaki nafi hewan ladim. Makna ji hentik an-nasyi idza lam yakun insanan fala yastalzimu annahu laisa hayawanan. Nyo dibuat bacut karena akan langsung jet tak tulis. Yang kelihatan nafi ladim dua huruf yang awal dengan sebalik istisna pada dua huruf yang awal. Nafi ladim mengkehendaki nafi maldum. Ladim dahinan ladim hewan, maldum insan. Tapi nafi hayawan nyo mengkehendaki nafi insan. Kibam makna ji? An-nasyi idza lam yakun hayawanan
fala budda annahu laisa insanan. Sebab tu sebut malzum yang menghendaki sebut lazim. Iban sebut malzum tersebut insan, nyo menghendaki sebut haiwan. Iban jet makna ji henti annasy idza kana insanan yalzamu annahu kana hayawanan. Ini nak bawa surah. Hadza makna qaulil musannifi, bermula ini itu makna perkataan musannif liman jala. Jadi nak kelang bet liman jala. Karena ma yang injala. Apa arti injala? Ai ittadhaha, jelas ianya ma indahum di sisi mereka ulama manatiqah. Pura yang jelas min anna nafyal lazimi yaqtadi nafyal malzumi wa subutal malzumi yaqtadi subutal lazimi. Jadi dari kelang bit liman jala, arti injalannya ittadhaha, jelas di sisi ulama mantiq. Pura yang jelas nafi lazim mengkehendaki nafi malzum, sebut malzum mengkehendaki sebut lazim. Ya, maksud injala lang bit. Faqaulul musannif, maka bermulakan musannif antaja wad'u zaka, yang zaka yang purayan muqaddam zakayan dah dalil, dengan dalil bidalili dikritali ba'dahu, dengan dalil sebut dalil setelahnya wad'u zaka wad'u tali. Arti zaka yang berarti muqaddam. Kaji ini istisna'in muqaddam bernatijah indali. Wal muradu bil wada', arti wada' yang pura maksud dengan wada'. As-subutu, dan bermula maksud dengan wada' itu sebut. Wabir rafi an-nafyu, maksud dengan wada' sebut, maksud dengan rafa' dia kena raf wad'u zaka wad'u tali, raf'u tali. Dia ke raf'u tali nya maksud raf'u ini pura nafi. Sedangkan dia ke murad bil aksi nyo istisna intali atau istisna nakid muqaddam. Maksud dengan wada' sebut, maksud dengan rafa' nafi, maksud dengan sebalik istisna intali hana bernatijah in muqaddam, atau istisna nakid muqaddam hana bernatijah nakid tali. Fadrubu arba'atun, maka bermula durub itu 4. Ithnani muntijani, bermula 2 itu yang bernatijah keduanya. Wa ithnani aqimani, dan bermula 2 itu yang akim keduanya. Jadi durub, qiyas istisna, qadiyah, syartiyah, mutasilah, napuk boh durub. 2 boh yang bernatijah istisna in muqaddam bernatijah in tali, istisna nakid tali bernatijah nakid muqaddam. Dan 2 boh yang akim istisna in tali nyo hana bernatijah apapun, dan istisna nakid muqaddam nyo pi hana bernatijah apapun. Aqulu al-qiyasu al-murakkabu minasyartiyatil munfasilati imma ayyakuna murakkaban min mani'atil jam'i wal khului, au min mani'atil jam'i faqat, au min mani'atil khului faqat. Aku berkata, bermula qiyas yang tersusun daripada syartiyah yang munfasilah. Adakala itu bahwa ada ianya qiyas itu yang tersusun daripada mani' jama' dan khulu, atau daripada mani' jama' saja, atau daripada mani' khulu saja. Jadi galih istisna, qiyas istisnai yang pakai qadiyah syartiyah mutasilah ka selesai. Jino ka tak pakai qadiyah syartiyah munfasilah. Nyo adakala ande tersusun jih daripada mani' jama' dan khulu atau mani' huma yang sering diakan, atau tersusun daripada mani' jama' sagai, atau daripada mani' khulu sagai. Karena dia likat qadiyah syartiyah munfasilah nak berilih ya. Mani' jama', mani' khulu, mani' huma. Fa in kana murakkaban minal awwali, maka jika ada ianya qiyas itu yang tersusun daripada yang awal, mani' jama' dan khulu atau mani' huma diakan. Fa adrubuhul muntijatu arba'atun, maka bermula segala durubnya yang pertama yang bernatijah itu 4. Jadi ban bawah durub bernatijah. Cuman ithnani min janibil wada' bermula 2 dapat.
Bermula dua itu daripada janib wadha. Wa isnani min janibi raf'i, dan bermula dua itu daripada janib rafa'. Kamanya kias istisnai nyo kada pakai qadiyah syartiyah munfasilah, yang dah pakai ilai manik huma. Nyo durub yang bernatijah napet boh, dua daripada janib wadha dan dua daripada janib rafa'. Dua daripada janib wadha adalah istisna in muqaddam bernatijah nakid tali, istisna in tali bernatijah nakid muqaddam. Sedangkan dua daripada janib rafa', istisna nakid muqaddam bernatijah in tali, istisna nakid tali bernatijah in muqaddam. Dah contoh nunggu. Misalu zalika, bermula contoh demikian, al-adadu. Jadi contoh mentang buat contoh qadiyah heba. Jadi contoh buat qadiyah dua, ingat-ingat long qadiyah. Karena yang kata damang lama kasih qadiyah, maka ji qadiyah dan akun akan sangat diperlukan. Misalu zalika, bermula contoh demikian, al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Bermula bilangan ada kala itu genap dan ada kala itu ganjil. Maka fa istisna'u zaujin, maka bermula istisna zaujin berah muqaddam. Muntijun linaqidi fardin, itu yang bernatijah bagi nakid fardin. Kaki banjir nyo istisna in muqaddam bernatijah nakid tali. Apa tu? Wa istisna'u fardin, dan bermula istisna fardin muntijun linaqidi zaujin, itu yang bernatijah bagi nakid zaujin. Nyo dua janib yang bernatijah dari wadha. Durub yang bernatijah daripada wadha na dua boh. Dah dua boh. Istisna in muqaddam bernatijah nakid tali, istisna in tali bernatijah nakid muqaddam. Contoh. Al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Bilangan ada kala genap, ada kala ganjil. Da istisna zaujun pura muqaddam, in muqaddam. Lakinnahu zaujun, maka bernatijah ji nakid tali, fahuwa laisa bi fardin. Yang contoh istisna in muqaddam bernatijah nakid tali. Kajino contoh istisna in tali. Al-adad imma zaujun wa imma fardun, istisna in tali, lakinnahu fardun, maka bernatijah nakid muqaddam, nakid zaujin dah, fahuwa laisa bi zaujin. Wa istithna'u nakidi kullin minhuma muntijun li'ainil akhar, dan bermula istisna nakid tiap-tiap daripada keduanya itu bernatijah bagi in yang lain. Jawaban istisna nakid muqaddam bernatijah in tali, istisna nakid tali bernatijah in muqaddam. Contoh, al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Istisna nakid muqaddam lakinnahu laisa bi zaujin. Maka natijah ji fahuwa fardun. Yang contoh istisna nakid muqaddam bernatijah in tali. Jino tak istisna nakid tali. Al-adadu imma zaujun wa imma fardun lakinnahu laisa bi fardin. Maka natijah ji pura fahuwa zaujun. Selesai manik huma atau manik jami' dan khulu. Jadi manik jami' dan khulu ban boh durub bernatijah. Cuman dua dari janib wadha dan dua daripada janib rafa'. Wa in kana murakaban min mani'atil jam'i fal muntiju minhu darbani. Wa huma istithna'u aini kullin minat tarfaini liyahsula nakidul akhari. Wa amma istithna'un nakidi fala yuntijani syai'an. Dan jika ada ianya kias itu yang tersusun daripada manik jama', maka bermula yang bernatijah daripadanya kias atau daripada manik jama' itu dua durub, dan bermula keduanya dua durub itu istisna in tiap-tiap daripada dua taraf muqaddam tali, supaya hasillah nakid yang lain. Dan adapun bermula istisna nakid, maka niscaya tidak bernatijah ianya istisna nakid akan sesuatu. Jika ada yang kias itu yang tersusun daripada manik jama', ya kias istisnai jino yang gepake pura manik jama'. Nyo
yang bernatijah cuman dua durub. Dah dua buah durub. Istisnain tiap-tiap daripada dua taraf. Supaya hasil nakid yang lain. Istisnain muqaddam bernatijah nakid dali. Istisnain dali bernatijah nakid muqaddam. Wa amma istisna nakid, miada istisna nakid, nyoh hana bernatijah in. Hana bernatijah suatu. Istisna nakid muqaddam hana bernatijah. Istisna nakid dali bi hana bernatijah. Dah contoh. Misalu dzalika bermula contoh demikian. Imma ada kala ayyakuna hadha syai' itu bahwa adalah ini syai' itu abyad putih. Wa imma ayyakuna aswad dan ada kala itu bahwa ada ianya syai' itu hitam. Fa istisna abyad maka bermula istisna abyad muntijun linakidi aswad itu bernatijah bagi nakid aswad. Wa istisna'u aswad dan bermula istisna aswad itu bernatijah muntijun linakidi abyad itu bernatijah bagi nakid abyad. Ya, kiban ji. Imma ayakuna hadha syai' abyad muqaddam wa imma ayakuna aswad tali. Istisna abyad in muqaddam lakinnahu abyad maka bernatijah ji nakid aswad fahuwa laisa bi aswad. Istisna aswad in tali. Imma ayakuna hadha syai' abyad wa imma ayakuna aswad lakinnahu aswad maka bernatijah nakid abyad fahuwa laisa bi abyad. Jadi dua buah durub yang bernatijah ba manik jamak. Istisna in muqaddam bernatijah nakid dali. Istisna in dali bernatijah nakid muqaddam. Wa amma istithna'u nakidhi kullin minhuma dan adapun bermula istisna nakid tiap-tiap daripada keduanya. Istisna nakid muqaddam nakid tali ya. Nyo fala yuntijani syai'an itu maka niscaya tidak bernatijah ianya nakid akan sesuatu. Jadi miada istisna nakid hana bernatijah. Istisna nakid muqaddam hana bernatijah, istisna nakid tali bi hana bernatijah. Ka selesai ile manik puna. Manik jamaah. Yang tak bodoh dengan manik khulu. Wa in kana murakkaban min mani'atil khului dan jika ada ianya kias itu yang tersusun daripada manik khulu antaja minhu darbani niscaya bernatijah daripadanya manik khulu oleh dua durub. Jadi ia tersusun daripada manik khulu yang bernatijah ji cuman dua buah durub. Dan dua buah durubnya wahuma istithna nakidi kullin minat tarfaini liyahsula ainul akhar. Dan bermula dianya keduanya dua durub itu istisna nakid tiap-tiap daripada dua taraf supaya hasillah in yang lain. Istisna nakid muqaddam bernatijah in dali, istisna nakid dali bernatijah in muqaddam. Ya, akhirnya yang bernatijah. Sedangkan wa amma istithna ul aini dan adapun bermula istisna in fala yuntiju syai'an itu niscaya maka tidak bernatijah ianya istisnain akan sesuatu. Sedangkan ada istisna in muqaddam, istisna in dali nyo hana bernatijah. Aksul murakkabi min mani'atil jam'i bermula ini itu sebalik murakkab daripada manik jamak. Nyo terbalik daripada manik jamak manik khulu. Manik khulu nyo terbalik daripada manik jamak. Karena bak manik khulu nyo tak istisna nakid baru bernatijah in. Sedangkan bak manik jamak tak istisna in baru bernatijah nakid. Dah contoh. Misalu dalika zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghraqa. Mentang contoh dia likut bak qadhiyah. Bermula contoh demikian itu zaidun imma fil bah. Bermula Zaid ada kala itu dalam laut dan ada kala bahwa tidak tenggelam ianya Zaid. Tak istisna fil bah. Nyo muntijun la yaghra itu bernatijah la yaghra. Wa istisna nakidi la yaghra dan bermula istisna nakid la yaghra itu bernatijah muntijun la fil bah. Fanakulu maka kita berkata lakinnahu laisa fil bah. Fala yaghra natijah haji. Lakinnahu yaghra fahuwa fil bah. Zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghraqa. Istisna nakid fil bah lakinnahu perhatikan fil bah nakid ji laisa fil bah maka bernatijah la yaghra. Nyan istisna in
nakid muqaddam. Zaidun imma fil bah wa imma alla yaqra. Ka istisna nakid la yaqra. Lakinnahu yaqra. Maka natijah haji fil bah. Tak istisna nakid bernatijah in. Nyo ka selesai le kias istisna'i bermandum. Ya, cuman nyo yang berfunda dengan memang di le istisna muqaddam bernatijah indali, istisna indali bernatijah nakid muqaddam, macam-macam ni nana. Jadi mio sering-sering temulang insyaallah dengan aja tu. Karena ingat kunci yang lagi musannif kali kekeun bab muqaddimah nah mangqara kitabahu biniat wa i'tina nah. Lebih dan kurang menau, lebih dan kurang biana kekeliruan tinggal ini perbaiki mentang. Segala sih menau. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Semoga bermanfaat.